Ang may pinakamaraming tamang sagot ay may monde. O, diba? Zoom in food edition. Yes, the Zoom picture. Wala pa. You ready? Ay, pabilihan. Wait lang, pabilihan. Okay, your answer is? O, tignan natin. Pizza. Yeah, 1 point. Next. Oh. Ice cream, mali. Cupcakes, mali. Tingnan natin. Wow! Donut. O, 1 point kay Teo, 1 point kay Pabilian. O, next. Ay, Luke. Si Luke. Wala! 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 O, magkasabay na tumas si Teo tsaka si ano, si Teo. Ha? Burger! Pinasahin niya kapag nalalaman. Okay, next. Ay! Ito. Oh, kanina pa niyo ito sinasabi eh. Fried chicken. Oh, next. Oh, pabilihan. Ano? Susan, suman sa latik. O, Teo. Tasty. Specific. Ayo. Bread. Tingnan natin. Bread. Ayan. Oh, ito na. Ano sabon? Itlog. Egg. O, 3 na siya. 3 points. Ito. O. Ano? 5, 4. Pork, mali. Mali, inihaw. Barbecue. Meat. Tingnan natin. Bacon. Ay. Ay, wala. Nauna talaga si ano. Kita ko. Sa laki ng mata ko. Hindi ko pa makikita yon. Okay, ayan. Naka 4 points si JB. Meron kang monde. Ay naman. Ha? Nagutom na. Sige, recess na. Taregoy.